देवतांकर अभय पदकंजरे चितमन को अर्पण कला पर धनरे पीर दरबार उपरे महारामायण श्लोकटी उद्धार करी। अच्छा कवि कहिले रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तुम आधार कार्ड जदि खोजा जाए ताले बापा मां को ना बाहर। अच्छा जदि भोट कार्ड खोजा जाए ताले स्वामी ना बाहर। सेते बेले तो आधार कार्ड नथिला। जदि आधार कार्ड थांता भी कवि कहले रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हाँ 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 ता बापा ना जनक बाबाजी ना रखी था। अच्छा मु पचारि जदि पिला पिले तुम बापा ना टा कौन कौन नाच कर कौन डर लगु बास मु जदि पचारि तुम बापार 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 बापा ना कौन परीक्षा पड़ो हे परिबो कि ताहले सीता होची रामर भाजिया। हाँ सीतांकर स्वामी हेले राम राम बापा हेले दशरथ। आज्ञा सर दशरथ को बापा ना हला अज अजंको बापा ना हला रघु 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 को बापा ना हला दिलीप 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 बापा ना हला सगर ता बापा ना हला अंशुमान अंशुमान ता बापा ना हला अंशुकोच हाँ हाँ ता बापा ना हला रोहित ता बापा ना हला नल नल ता बापा ना हला पुरोचन वचन ता बापा ना हला जगदम्बर जगंदबर ता बापा ना हला पुरस्तम। पुरस्तम एमती यदि खोजी खोजी आसीबा आउ बापा नाहांती सारे सेमती कहूथेबी सरीब नहीं। राम हूँ ता बोपार वंशर 54 नंबर पुओ। अच्छा आमे बेले बेले कहे तो 54 बुनियादी रे किए कहला हाँ 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 से 54 बुनियादी कार ना रामंकर। मु तो कही पाला वाला प्रश्न पचारि कहीं माने होता सहित गाइबा योग्य गायक नुह। दैव मते दंड देइछि देह भांगी जाइछि 2 मास तले आसतिली हाँ ए गाँ वाला मानसिक करदेले नृसिंह होता देह केमती भल हो जाऊ। मु ए गालुआ गाँ वाला को गोटे मुंडिया टे मारुछि कहीं ना ए गाँ वाला एकाठी ही मते मंदिर रे माँ दर्शन करे भोगराग करके छाड़िले। हाँ एडे बड़ एक्सीडेंट रु मु बंचिली 22 दिन वेंटिलेटर ओडिशा रे प्रचारित होला नृसिंह होता मरी गला ना ना तथापि मु बंची खाली आपण माने पचारिबे पदुटी आर गायक मु 54 पुरुष कथा जनकर कहली आउ जने जने कहती तो 56 बुनियादी रे कथा किए कहिथला। रामायण रे हेला 54 पुरुष हाँ महाभारत रे हेला 56 बुनियादी। अच्छा जेमिति आपण माने जहा ना धरंतु दुर्योधन ना धरंतु हाँ बा युधिष्ठिर ना धरंतु हेला बापा हला पंडु
ତାଙ୍କ ବାପା ନା ହେଲା ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବାପା ହେଲା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ, ତାଙ୍କ ବାପା ନା ହେଲା ଶାନ୍ତନୁ। ହଁ এইঠু যদি 56 বুনিয়াতি সে গায়ক গাইদেবে নৃসিংহটা 5 রাতির পালা পয়সা নব নেই, ছাড় ଦେଇକି ପଳେଇବ। ପିଲା ଛୁଆ କ'ଣ ଖାଇବେ ଆମର? ଆଉ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବାହାଦୁର ଦେଖେଇକି ଯୋଉ ଗାୟକ ତ ଆସିବ ସେ ଚାରିପଦ କହିଦେଲେ ଟାଇମ ଖତମ। ହଁ ହଁ ପାଲାକୁ ପାଲା ଭଳିଆ ଦେଖ। ତେଣୁ ରାମାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ରାମ ଭଦ୍ରାୟ ବେଧସେ। ବେଧସ ବେଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମା। ଭଗବାନ ରାମ ହଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାପାର ବାପାର ବାପା କହିଲେ ଭୁଲ ହବନି। ନା ନା ସେ ହଉଛି ସୀତାର ସ୍ୱାମୀ। ସେ ସୀତା କିଏ? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବହି ହେଲା ବୈଦେହୀ ସବିଳାସ। ଧାଡ଼ିଟିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଲା ବୁଝିବ ଅତି ସହଜେ, ବୁଝିବ ଅତି ସହଜେ, ବୁଝିବ ଅତି ସହଜେ, ବୁଝିବ ଅତି ସହଜେ, ମହେଶ୍ୱର ନାମ ସେ ଯେ ମହେଶ୍ୱର ନାମ ସେ ଜାନକୀ ମୈଥିଳୀ ଦେବକୀ ସୀତା ଯେ ମାଟି ଭିତରେ ସେ ରାମ ସୀତା ରେ। ଛଅଟା ନା। ଯୋଉ ଲୋକ ଓଡିଶାରୁ ଯାଇକି ଆମେରିକାରୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ଡୁଆଲ ସିଟିଜେନସିପ, ମାନେ ଭାରତୀୟ ମାଲ ବାହାରେ ରହିଲେ କହିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। ତାହେଲେ ସୀତା ଭାରତୀୟ ନା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ? ସୀତା ତମ ଭାରତର ଝିଅ ଆଉ କିଏ ନା ବାହାରର ଝିଅ? ଦେଖିବା ସୀତାର ଘର କୋଉଠି? କୋଉଠି ସାରେ? ନେପାଳ। ନେପାଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସୀତା। ରାମ ଜନ୍ମ କୋଉଠି? କୋଉଠି? ଯାହାକୁ ପୂଜା କରାଗଲାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ମୋଦି କହିଥିଲା କଣ କରିବ ବୋଲି, ମୋଦି କରିନି, ଆମେ କରିଛେ। ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ 150 ଲେଖେ ଦେଇକି ଯେତିକି ପଇସା ଥୋଇଛେ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଆଉ 10ଟା ହେଇପାରିବ। କୋଉ ମୋଦି କରିନି କି କୋଉ ରାଜନେତା କଲା ଭଳିଆ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ନା ନା ରାମ ଘରଟା ହେଲା କୋଉଠି ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଉ ନେପାଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ପୁରାଣକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ପାଲା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗାୟକଙ୍କର ପାଲା ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ, ରାମ ଘର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ସୀତା ଘର ନେପାଳ। ସରଜୁ ନଦୀଟା କୋଉଠି? ରାମ ପାରି ହେଲା କେତେବେଳେ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବାବାଜୀର ଆଶ୍ରମଟା କୋଉଠି ନା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ, ଗୁଜୁରାଟ। ଏ ବାହାଘରଟା ସମ୍ଭବ କେମିତି ହେଲା? କେମିତି? ନା ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏକାଠି ହେଇଗଲା। ଗାୟକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ 11ଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ। ହଉ ସେ ସତ୍ୟଭାମା ଭଉଣୀର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ତା ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର। ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ସୋନା ଦାସକୁ ବେଶୀ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପାଲା ହୁଏ ସବୁଦିନ ସେ ମତେ ଟଙ୍କା 200-300 ଲେଖେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦିଏ। ଆଜି ଜମା ଦେଲାନି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲିନି, ତୁ ଭାବେନି ମୁଁ କରୋଡ଼ପତି, ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଘର ପୁଅ ନୁହଁ। ତତେ ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ମାଗୁଛି 200 ଦଉନୁ ନା? କାଲି ପୁରସ୍କାର ହେଇନି, ପୁରସ୍କାର ହେଲେ ଯାଇକି ଦେବି 200। ତେଣୁ ବେଶୀ ନ ଦିଅ, ଟଙ୍କା 200 ଖଣ୍ଡ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦବ, ଯେମିତି କାଲି ସକାଳୁ ସେ ମତେ ଦବ। ତାହେଲେ ହେ ସଜନ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାମ,
गोटे पटे हूँ सीता सीता ए दुई जनकर संलग्न है वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन आरंभ हो गला किंतु दैवर विचित्र विडंबना विडंबना कौन कौन ना विपिन रे शुणी राम राजा बाणी विपिन रे शुणी राम राजा बाणी बाहुड़े मंथरा तोरा जे बारी भरी अथी नयन जुगल बाष्प कंठ रुध प्राय वृक्ष काटिला प्राय विपत्ति तोटा अग्रते हुए राति पाइले राजा दशरथ मुंड गुंडेवा को जाउछ आजिकाली सेटा ही परिबनी काईकी ना आजिकाली 20 वर्ष पिलार बाल भी पाची जाउछ हाँ हाँ मोर पाची गलानी सारे देखुना किंतु मनीषर केश जेते बेले पाची जाए आज्ञा सेतिकी बेले ता वार्धक्य अवस्था हुए राजा दशरथ स्नान सारी आसुचंती मुंड कुंडेला बेले जेते बेले आरिसी बोले देखिदेले दर्पण डाहाण पट कान मूलरू गोटे केश बोले बालटे पाची जाइछि कहले ना मोर समय आसीगला वार्धक्य समय मोर मुनिवृत्ति समय आसीगला मु आउ ए राज्य रे राजा हेबिनी मु मो पुओ राम को राजा करिवि अच्छा मो पुओ राम कालीठू राजा हब डाकी देले राजा दशरथ भगवान राम कहले राम ना आज्ञा ना हाँ बापा कुहतु कौन कहउछंती कुहतु ना तू कालीठू राजा हबु ना ना बड़ भूल कर देले बापा अपन छोटिया छुआ ही थिलु आमे हाँ हाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारि भाई के आपण नहीं बुलेइबा को जाइथिले गोटे पिजुली पाची थिला पिजुली टे तोली की मते धरई देले बापा कहले राम रे पिजुलीटा खाई दे तो कहली नहीं बापा मोर ना। चारि भाई पारिबि नहीं खंड खंड करी चारि खंड काटिली से पिजुली की सर रे कहली लक्ष्मण आज्ञा ने पिजुली खंड को खाई दे आज्ञा शत्रुघ्न ने पिजुली खंड को खाई दे जिते बेले भरत को जाछिली अरे भरत आज्ञा ए पिजुली खंड को खाई दे ना ना भाई हबनी मु ए पिजुली खाई परिबिनी काहीकी ना बापा निर्देश देइछंती राम रे पिजुलीटा तू खा आपण खाइबे कही नाहंती चारि भाई भगवान राम कहले ओरे मु तमर ज्येष्ठ भ्राता बड़ भाई बाप तुल्य बापा परीक्षा करबा को देथिले अच्छा खाई दे हाँ भरत कहला खाइबी जे भाई गोटे शर्त रे आज जेमती पिजुलटा खंड खंड करिकी चारि खंड करिकी भाई माने को बांटिलो मु आगे नियम करले जाई खाइबी ना से नियम ता कौन कौन कह तो कथा मानिबी ना भाई बापा जेते बेले वार्धक्य अवस्था रे उपनीत हेबे सी आपन को राजा करबा पे चाहिए अयोध्या रे
ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାଟାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି 4 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ଆମକୁ ଦବନି ତ? ନା ନା ତମେ ନିୟମ କଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ହଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଭଗବାନ ରାମ। ହଁ ଦଶରଥଙ୍କର ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ରାଜା କିଏ? ରାମ ନା ଆଉ ଭରତ। ଭରତ ଭରତ ଭଳି ଭାଇ କେବେ ମିଳିବନି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ 24 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ହଁ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ହଁ 24 ବର୍ଷରେ। ରାମ ବନବାସ ଗଲା ଆଉ 24 ବର୍ଷ ବୋଲେ 48 ବର୍ଷରେ। ସୀତା ଚୋରି ହେଇଗଲା। ହଁ ଭଗବାନ ରାମ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଏ ମତେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ସାର୍, ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଦ୍ଧ ହବ। ଆଜ୍ଞା ବୋଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଦ୍ଧ, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବିନି। ନା 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 ମର୍ଯ୍ୟାଦାମୟ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ରାମ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସୀତା ଚୋରି ହେଇଛି। ହଁ ସୁବଳଗିରି ପର୍ବତ ରାମାୟଣରେ ଯେତେ ଦେଖିବେ ସବୁ 3ଟା, ପାହାଡ ଦେଖିବେ 3, ନଦୀ ଦେଖିବେ 3ଟା ନଦୀ, ଗୋଟିଏ ସରଜୁ, ଗୋଟିଏ ଗଙ୍ଗା, ଗୋଟିଏ ଗୋଦାବରୀ। ରାମାୟଣରେ ଭାଇ ଦେଖିବେ 3ଟା, କିଏ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆହା ଗୋଟିଏ ଭରତ, ହେଲା ଗୋଟିଏ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ହଁ ରାମାୟଣରେ ଯାହା ଦେଖିବେ ସବୁ 3 ବାଦ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ରାମାୟଣଟା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ସବୁ 3। ତିନି ତିନି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସବୁ 2, ଦୁଇ କେମିତି ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ସବୁ ଯାକ ହଉଛି 1। ଏକ ଆପଣ ଏଠି ପାଲା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ନୃସିଂହ ହୋତା ପାଲା ଗାଉଛି। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟିକେ ପାଲା ଶୁଣିବେ, ମନକୁ 1 କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଗାୟକ ପଦେ ଉପଦେଶ ଦେଲା, କହିଲା ହା ବଢିଆ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ ଖାଇକି ଶୋଇଥିବେ, ଭାରିଯା ଯେତେବେଳେ ଡାକିକି ରଡିଟେ ପକେଇଦବ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ରାବଣ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଛି। ଯାହାକୁ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ କହିଲା ବହି ଜ୍ୟୋତିରେ ସରା ବଡ ଯେ ଆସିବ ଭୁଜକୁ ଛପାଇ। ଆହା ଭୁଜକୁ ସେ ପାରି, ଆହା ଭୁଜକୁ ସେ ପାରି, ବିଭୂତି ଅଙ୍କ କରଙ୍କ କର ବାଳେ ଶଙ୍କର ଜପରି। ଶଙ୍କର ଜବରି, ଶଙ୍କର ଜବରି, ଶଙ୍କର ଜବରି, ଆହା ଶଙ୍କର ଜବରି, ଶଙ୍କର ଜବରି, ଶଙ୍କର ଜବରି, ଶଙ୍କର ଜବରି। ଯା କହିଲା ବରହି ଅନ୍ତରେ ଗୁପତ ସତ୍ୱରେ ନ ଦେଖି ଲଙ୍କେଶ। ଆହା ନ ଦେଖି ଲଙ୍କେଶ, ଆହା ନ ଦେଖି ଲଙ୍କେଶ, ବେଦମତି ମତ ଏହି ହେଲା ସତ ବିଚାରେ ମାନସ। ବିକାରେ ମାନସ, ବିକାରେ ମାନସ, ବିକାରେ ମାନସ, ଆହା ବିକାରେ ମାନସ। ରହ, ଏ ଆଗରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଯାହାକୁ ସୀତା ବୋଲି କହୁଛ, ଆଜ୍ଞା ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ନାଁ ହଉଛି ବେଦମତି ଶଙ୍ଖଚୂଳ ରାକ୍ଷସ। ହେଲା 2ଟା ଝିଅ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିଏ କିଏ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବତୀ, ହଁ ଜଳନ୍ଧର ଅସୁରର ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଃ ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଏ ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଆଜ୍ଞା ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରମିଳା। ବାଃ
ଦିଟା ଦେବକନ୍ୟା ଦିଟା ଦେବଂଶର ପୁଅକୁ ନ ପାଇ ଦିଟା ଅସୁରକୁ ବାହା ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ରାମ ବସିଛନ୍ତି ସୁବଳଗିରି ପର୍ବତ ଉପରେ, ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ। ବସିଛନ୍ତି ପାଖରେ କିଏ ନା ନହଳ ନୀଳ ଜମ୍ବବାନା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁର ମୁନି ସୁରତ ଗାମା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ବାବାରୀ ଘର ରାମ ସରାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ବାବାହି ପଦ ତୋହାର ତୋହାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ବର ଶିଶୁ ମର ଦୁନ୍ଦୁଭି ବଜାୱାହି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ବିମଳ ଯଶ ଗାଇ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ତବ ଦିଜନ୍ମ ଉଚ୍ଚାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ জয় রাম রাম নবসুর মুনি জয় জয় বিপুকারে শ্রীরাম জয় রাম রাম মর্যাদাময় পুরুষ বসিছন্তি। আজি মনটা বিচলিত, হা হা মনটা ভাল লাগুনি। না নল নীল জাম্ববান দধিমুখ সুষেণ কীর্তিমুখ জাম্ববান সব বসছন্তি। হ্যাঁ কলে প্রভু আজ্ঞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ଦୁଃଖ ବା କେବେ ଜୀବନରେ ଦେଖିନୁ। হা ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ କାହିଁକି ଏତେ ଅବିଚଳିତ? হা ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। କଣ ଦେଖିଲେ? କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। କଣ ସ୍ୱପ୍ନ? ନା କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ? ହୁଁ, କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ? କି ସ୍ୱପ୍ନ? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ যা କହିଲେ ଧାଡ଼ି, କହିଲେ ବୁଝ ଆହେ ବିଦୁଷ ଏ ଦେବ ବିଦୁଷ ସନ୍ଦେଶ ଏ ବସୁଧାନ ଭଞ୍ଜତ୍ରେ ରମ୍ୟ ହେ ଏ ବସୁଧା ସୁଧାମୟୀ ଏ ବି ସୁଧା ସୁଧା ପି ଏ ସୁଧାଂଶୁ ନଭ ଛତ୍ରେ ରମ୍ୟ ସେ ବସିସୁ ଭର বসনে বিরাজিতা হই সে বসি সুভ্র